Minimalismo. La copertura vegetale è stato secco, le pareti di una sorta di argilla, struttura circolare, con solo una porta coperta da un impianto di filari intrecciati ombra. Sono andato dentro, senza mobili, solo una stufa di 3 pietre nel terreno con una grande brocca di ceramica nei boschi oscuri brucia lentamente a sedere, mi ha detto quello che vuoi? Mi guardai intorno, fece un respiro profondo e rispose, imparare a volare con le tue ali. Ma vie a déjà commencé un malheur, forcé à entrer dans cette grotte menaçante avec les ivoires démolisseurs et aiguisés qui essayaient de me pulvériser tandis que je me défendais en allant de droite à gauche enveloppé d'une solution visqueuse qui m'enveloppait complètement. Ils m'ont jeté dans une chute libre jusqu'à une voûte chaude et confortable, s'il n'était pas par la forte odeur de l'ail qui a été respirée. Je commençais à me remettre de la peur quand la vanne a été ouverte par lesquelles a commencé à couler un liquide verdâtre, acide, qui corrodait les viscères jusqu'à sortir le dernier de mes respirations. Épuisé, je me suis permis de mener entre un labyrinthe de tunnels avec 1000 détours, lequel il devenait interminable jusqu'à ce qu'une vacarme sonore annonçât la fin de mon chemin de croix et enfin il vit à la fin du tunnel. Un bain réconfortant m'a reçu, jusqu'à ce que se retournassent des eaux troublées de nouveau un autre tunnel. Cette vie est une merde. To dream in the heights. Raising that endless stairs of wooden steps corroded by the step of the years, rattling under our footsteps between the absolute silence, without knowing if they would bear the weight of our body, the unattainable height was making us get weak, alerting our fears for fear of a fall, the suspense of not knowing if we will go so far as to touch his last step, of coming to the highest thing. When we tread on the last step, I gave a jump in the bed, falling down to the abyss. Everything was asleep. Art. Mikrostories professionelle, verantwortungsbewusste, missverstanden böhmisch suchen, mit Erfahrung in der Vermeidung von Metaphern und scharfen Messern aus den Augen, eine Beschäftigung sucht. Ich passe gut auf der Linie des politischen Denkens und religiösen, oder nicht, des Unternehmens oder der Person, die sie bezahlen. Ich bin ein Atheist, Agnostiker, Buddhisten, Christen, Hindus und mein politisches Denken in diesem Bereich gut ist wie eine Mitte links-rechts definiert und streben gleichzeitig kapitalistischen Anarchismus. Mein Stil ist neo-anti-postmoderne Minimal. Wenn Sie Geld, wenn Sie reiche Dame ist ein neues Fernsehformat, oder wenn Sie einfach mehr sehen als es ist, haben Sie Glück haben, ich bin der Kurzgeschichte, die Sie mögen. Zögern Sie nicht, rufen Sie mich an. Preis verhandelbar, abhängig von der Anzahl der geschriebenen Worte. 槽，需要多长时间出来？不超过约100组合，但我累了，想回家。我们也不会担心时间的问题。有些鱼土豆饥荒中，我可以订购一个三明治，而不是总理服务员和这只苍蝇。只要输入，当你知道的话。你的母亲需要钱，但是爸爸同吃一天。我知道需要钱，需要钱。土豆不想继续在这方面再多行走吧。量乳房，不一会儿他可以和我们一起旅行是昂贵的。坚持一会儿。Cupido. Onde está o cão? Perguntou às crianças como, com pedras nas mãos, o alvo em movimento. Vagabundo foi o único lugar, talvez trazida por um visitante ignorado. Tendo pequenas e digna, olhos cor de azeviche e olhar penetrante, era o favorito do amor feminino, embora sua pele era uma exposição rica de parasitologia, em nome da pureza, um herói eminente local ordenou a castração. À noite de lua cheia ela desapareceu, seus amantes, os cães uivavam em coro, e um poeta criou a lenda de que havia sido jogado no rio. A pérola retornou ao seu local de origem.